وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے حقیر کو اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھا اور مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر میں حق جل مجدہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں پھر بھی کم ہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی رعنائی تھی، رات کی یکتائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، زاہدہ کائنات، عفیفہ کائنات، عتیقہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ اچانک آسمان پر نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں، آسمان پر ستارے تلملا رہے ہیں، آسمان پر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، آسمان پر ستارے چہک اور مہک رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے نبی ذرا آج مجھے یہ تو بتلائے کہ یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، جھلملا رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ ہریر پور والوں، پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا کہ عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ پیغمبر نے کہا واللہ اعلم انا لا ادری، عائشہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے، ہاں لیکن میرا ایک آئیڈیا ہے، میرا ایک وجدانی کیفیت کا اظہار تخیل و تصور ہے کہ یہ ستارے لاتعداد ہیں، یہ ستارے بے شمار ہیں، یہ ستارے انگنت ہیں۔ اگر کوئی انسان ان ستاروں کو گننا چاہے تو گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عدد میں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ ستارے لاتعداد ہیں، بے شمار ہے، انگنت ہے، کوئی انسان اس کو گننا چاہے تو گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی عدد میں شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی مجھے یہ تو بتلائے کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کی پوری آل میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے سارے پیروکاروں میں، آپ کے سارے جانثاروں میں، آپ کے سارے وفاداروں میں، آپ کے سارے وفا شعاروں میں کوئی ایسا بھی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً بلا توقف فی البدی جواب دیا، برجستہ جواب دیا، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، سر کھجا کے نہیں، سوچو بچار کر کے نہیں، بلکہ فوراً کہا کہ ہاں عائشہ میرے پیاروں میں، میرے یاروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے وفا شعاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلند ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر تو چہرہ شناس ہے اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے جواب کے بعد طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلند ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، تو اللہ کے پیغمبر نے طیبہ کائنات سے پوچھا کہ عائشہ میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر اظہار مسرت نمایاں نہیں ہوئے؟ عائشہ کیا بات ہے میرے جواب کے بعد تیری جبین پر مسرت کی کرن رخشا نظر نہیں آئی؟ عائشہ کیا بات ہے میرے جواب پر تو خوش نہیں ہوئی، میرے جواب پر تو مطمئن نہیں ہوئی؟ عائشہ کیا بات ہے کیوں
खामोश हो गई। हरियरपुर वालों, तसव्वुर खिताबत में कहता हूँ, अंदाजे खिताबत में कहता हूँ, तय्यब कायनात ने कहा होगा, अल्लाह के नबी आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तय्यब कायनात ने कहा, अल्लाह के नबी आज तक तो मैं ये समझ रही थी कि आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपकी पूरी आल में, आपके सारे असहाब में, आपके सारे यारों में, आपके सारे वफादारों में, आपके सारे जानिसारों में, आपके सारे पैरोकारों में, आपके सारे वफा शियारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियासत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, हम्दो सना में अव्वल, तमजीदो तकदीसो तारीफो तस्बीहो तहलील में सबसे अव्वल, जज्बे में, इसार में, कुर्बानी में, तड़प में, चाहत में, वज्द में, कैफ में, सुरूर में, मस्ती के आलम में आपकी खिदमत में सबसे आगे होगा। लेकिन जब आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया, तो मैं समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। हरियरपुर वालों, पैगंबर का जरा जवाब तो सुनो, तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर जुबाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन, लसाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप अबू बकर की सिर्फ हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर हतीमे काबा में रोता नजर आए? कौन उमर जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर रब की दरबार में सजदे करता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे लगाता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी मुस्कुराता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो पैगंबर भी खुश होता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर आए? कौन उमर जो कलमा पढ़े तो इस्लाम जवान होता नजर आए? कौन उमर जो नबी को मशवरा दे तो अल्लाह शरीयत बनाता नजर आए? कौन उमर जो जमीन पर बोले तो अल्लाह आसमान पर कुरान बनाता नजर आए? कौन उमर जो नबी को पर्दे का मशवरा दे तो अल्लाह शरीयत बनाता नजर आए? कौन उमर जो मकामी इब्राहिम पर नफल का इरादा करे तो अल्लाह कयामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए? कौन उमर जो आयशा की सफाई में जो जुमले कहे अल्लाह उस जुमले को सेम टू सेम कुरान बना के उतारता नजर आए? कौन उमर जिसके लिए मेरा पैगंबर कहे लव काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता? कौन उमर जिसके लिए मेरा पैगंबर कहे कि उमर जब किसी का बाप मरता है तो उसका बेटा रोता है, जब किसी का बेटा मरता है तो उसका बाप रोता है, जिस दिन तू मरेगा उस दिन मेरा इस्लाम रोएगा? कौन उमर जिसके लिए मेरा पैगंबर कहे उमर तू जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरेगा? इस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की सिर्फ हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे कौन उमर जिसको मेरे पैगंबर ने इस्लाम की इज्जत के लिए हतीमे काबा में रो रो कर खुदा से मांगा था? कौन उमर जिसको मेरे पैगंबर ने इस्लाम की कुव्वत के लिए रब की दरबार में सजदे कर कर के खुदा से मांगा था? कौन उमर जिसको मेरे पैगंबर ने इस्लाम की शान और शौकत के लिए खुदा से मांगा था? कौन उमर जिसको मेरे पैगंबर ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुदा से मांगा था? कौन उमर जिसके इस्लाम कबूल करने से पहले पैगंबर और सहाबा छुप छुप कर नमाजें पढ़ा करते थे, छुप छुप कर रब की तौहीद के सजदे किया करते थे? वही उमर जब इस्लाम कबूल किया, जिस वक्त इस्लाम कबूल किया उसी वक्त से पैगंबर और सहाबा रब की तौहीद के सजदे रब के दरबार में करने शुरू कर दिए, काबे में नमाजें होने लगी। इस उम्र के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि आयशा उम्र की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की सिर्फ हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर हरियरपुर वालों, आओ इस रात में घूमते हैं, आओ इस रात में झूमते हैं, आओ इस रात में ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि उमर जैसे मर्दे झरी के लिए, उमर जैसे बहादुर इंसान के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की सिर्फ हिजरत वाली रात का मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर हरियरपुर वालों, आओ इस रात में गोते लगाते हैं। एक रात है मेरे
خدا اسداللہ الغالب ابو تراب شوہر زہرا جنت کے شہزادوں کے باپ جناب علی شیر جلی حقہ ولی، وہ بھی اپنے بستر پر محو استراحت ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں کہ اچانک میرے کانوں میں شور آیا کہ گلی میں کوئی شور و شرابہ ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے دیوار سے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ گلی میں تو کافر ننگی تلواریں لے کر لہرا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے، آج ہم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ شیر خدا نے جب یہ جملے سنے پریشانی انتہا کو ہوئی کہ مکے کے کافر جمع ہو کر، مکے کے سارے سردار جمع ہو کر، مکے کے سارے عیار مکار جمع ہو کر میرے نبی کو مارنے آئے ہیں۔ شیر خدا بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے پیغمبر کو جگایا، حضور اٹھے، پوچھا علی خیریت کیا ہوا؟ شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی خیر نہیں۔ پیغمبر نے کہا علی ہوا کیا بتاؤ؟ شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی باہر کافر ننگی تلواریں لے کر لہرا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے، آج ہم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ اللہ کے نبی باہر کافر تلواریں لے کر آپ کو مارنے آئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے، ہم دو وہ سو، ہم خالی وہ مسلح، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے کہا علی مارنے والا ابھی آیا ہے، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ پیغمبر نے کہا علی ذرا تماشا تو دیکھ کہ میں ان کمبختوں کے ساتھ، میں ان کمینوں کے ساتھ، میں ان لعینوں کے ساتھ، میں ان مردودوں کے ساتھ، میں ان شیطانوں کے ساتھ، میں ان ابلیسوں کے ساتھ، میں ان خبیثوں کے ساتھ، میں ان خناسوں کے ساتھ، میں ان شریروں کے ساتھ، میں ان حرامیوں کے ساتھ، میں ان دشمنوں کے ساتھ، میں ان کنجروں کے ساتھ، میں ان سوروں کے ساتھ، میں ان بھنگیوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں؟ شیر خدا نے کہا آقا کیا کریں گے؟ پیغمبر نے کہا علی میں ابھی مٹی اٹھاؤں گا، شاہات الوجوہ پڑھوں گا اور ان کمبختوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان لعینوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان کمینوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان مردودوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان شیطانوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان خبیثوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان لعینوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان ابلیسوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان شریروں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان خبیثوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان خناسوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان سوروں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان حرامیوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان بھنگیوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان کنجروں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ان دشمنوں کے چہرے پہ ڈالوں گا، ایسی ڈالوں گا، ایسی ڈالوں گا کہ ڈالوں گا آج اور رہے گی قیامت تک۔ اس دن سے کفر اندھا ہوا، آج تک اندھا ہے، نہ اس دن حق نظر آیا نہ آج حق نظر آتا ہے، نہ اس دن حق سمجھ آیا نہ آج حق سمجھ آتا ہے، نہ قیامت تک سمجھ آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے مٹی اٹھایا، شاہات الوجوہ پڑھا اور ان کمبختوں کے چہرے پہ دے مارا، سارا کفر اندھا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر درمیان سے گزر گئے، بیچ سے گزر گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی پوری ذریت کے ساتھ دیوار پھلانگ کر میرے پیغمبر کے گھر میں داخل ہو گیا، میرے پیغمبر کے گھر میں گھس گیا۔ حضور جب روانہ ہوئے تو علی شیر خدا کو، اسد اللہ الغالب کو، ابو تراب کو، شوہر زہرا کو، جنت کے شہزادوں کے باپ کو، ابو الحسن والحسین کو، گوہر کعبہ کو، فاتح خیبر کو، قاتل مرہب کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے، اپنی چادر کملی کمبل اوپر ڈال کے گئے اور فرمایا علی مکے والوں کی یہ امانتیں میرے پاس ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا، میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، وہاں سے اس کو لے کر پھر وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے وہاں جائیں گے۔ مانا کیا نکلا؟ پیغمبر نے شیر خدا کو اپنا سارا رول بتا دیا تھا اور اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ جب ابو جہل میرے پیغمبر کے بستر کے قریب آیا اور آ کے دیکھا کہ پیغمبر کی چارپائی پہ کوئی سویا ہوا ہے تو ابو جہل کو غلط فہمی لگ گئی کہ شاید نبی سویا ہوا ہے۔ ابو جہل نے قریب آ کر کہا قم یا محمد، محمد اٹھو، لیکن جب چہرے سے چادر ہٹائی تو ابو جہل حیران، پریشان، سرگردان، پشیمان، انگشت بدندان، عرق میں غرق ہو کر لڑکنے تڑکنے پھڑکنے لگا کہ یہ کیا؟ میں تو نبی سمجھ رہا تھا، یہ تو علی ہے۔ ہریر پور والوں، یہ فیصلہ ہو گیا کہ جس نے سب سے پہلے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جہل تھا۔ آج بھی اگر کوئی نبی کو علی سمجھے تو وہ ابو جہل کی نسل سے ہو سکتا ہے۔ محمد
मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। अली उठे। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहाँ गए? हरियरपुर वालों, इस मकाम पर अली का इल्म देख, अली का हिल्म देख, अली का तदब्बुर देख, अली का हौसला देख, अली की फसाहत देख, अली की बलागत देख, अली की दूरबीनी देख, अली की दूरअंदेशी देख, अली की फहम फिरासत देख, अली की डीप उम्र और गहराई देख। जब अबू जहल ने शेर खुदा से कहा कि अली नबी कहाँ गए, तो शेर खुदा ने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, बल्कि शेर खुदा ने कहा कि नबी तो चले गए। अबू जहल लईन ने कहा, कहाँ चले गए? शेर खुदा ने कहा, जहाँ जाना था। फिर अबू जहल लईन ने कहा, कहाँ जाना था? शेर खुदा ने कहा, वहाँ चले गए। शेर खुदा ने अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, लाठी की तरह घुमा दिया, नबूवत का राज न बताया, झूठ भी नहीं बोला। शेर खुदा ने अपना ईमान भी बचाया, नबूवत को भी बचाया। जब शेर खुदा ने नबूवत का राज ना बताया तो अबू जहल समझ गया कि ये अली नबी का तरबियत याफ्ता है, ये अपनी जान दे देगा, नबूवत का राज ना देगा। अबू जहल ने अपनी पूरी फौज से कहा, अपनी पूरी जुर्रियत से कहा कि मक्के वालों आओ, मैं तुझे बताता हूँ कि आज मोहम्मद कहाँ गया होगा। जब अबू जहल की पूरी फौज आ गई, पूरी जुर्रियत आ गई, तो अबू जहल ने अपनी फौज से कहा, अपनी जुर्रियत से कहा कि मक्के वालों, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की इस धरती पर अबू बकर से बड़ा मोहम्मद का यार कोई नहीं। हरियरपुर वालों, ये फैसला हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने तो वो तो कुफ्र में अबू जहल का भी बाप निकला। खैर, बात आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर चले। इधर शेर खुदा और अबू जहल का मुकालमा हो रहा है, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पर दस्तक दे रहे हैं। अबू बकर दौड़कर आए। आधी रात को कौन? दरवाजा खोला, सामने देखा 14वीं के चांद से भी ज्यादा चमकता दमकता चेहरा नजर आया। हजरत अबू बकर ने पूछा, अल्लाह के नबी, माअज़ल्लाह, आधी रात को आप मेरे दरवाजे पर? अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी, कोई काम था, कोई कासिद, कोई एलची, कोई नुमाइंदा, कोई पैगाम रेज़ा, कोई गुलाम, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई रेज़ाकार, किसी को भेजकर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। अल्लाह के नबी, आपने आने की तकलीफ क्यों गवारा की? पैगंबर ने कहा होगा कि अबू बकर, तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वह कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। अबू बकर, आज रब की तरफ से ये आर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, बल्कि आर्डर तो ये था कि मैं खुद चलकर तेरे दर पे आऊं। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी, वो क्यों? हरियरपुर वालों, तसव्वुर खिताबत में कहता हूँ, कायनात के रब ने कहा होगा, मेरे महबूब, आज मैं तुझे सिद्दीक के दर पे भेजूंगा। क्यों? इसलिए कि जब कोई बड़ा आदमी छोटे के दर पे चला जाए तो छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अरे तेरे मेरे दरवाजे पर कोई एमएलए आ जाए, कोई एमपी आ जाए, कोई वजीर आजम आ जाए, कोई मुखिया आ जाए, कोई सरपंच आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो तू और मैं फूले नहीं समाता, बाजारी होटलों पे लेके जाता है, चाय पिलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अरे देखो, मेरे पास वजीर आजम आया है, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर आया है, मेरे पास एमपी आया है, मेरे पास एमएलए आया है, मेरे पास मुखिया आया है, मेरे पास सरपंच आया है। कायनात के रब ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर, जब कोई बड़ा आदमी छोटे के दर पे चला जाए तो छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अबू बकर, मैं तेरी इज्जत ऐसी बढ़ाऊंगा कि मैं अपने महबूब नबी को तेरे दर पे भेजूंगा, जिससे बड़ा इस कायनात में कोई है ही नहीं। अल्लाह के पैगंबर से अबू बकर ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तो पैगंबर ने कहा, अबू बकर चलो, चलना है। अबू बकर चल पड़े। हरियरपुर वालों, रब्बे काबा की कसम, जा तारीख के औराक पलट के देख, वर्क गर्दानी करके देख, तारीख के झरोकों में झांक के देख कि जब पैगंबर ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर चलो, चलना है, अबू बकर चल पड़े। अबू बकर ने कोई आरजू, कोई तमन्ना, कोई मुनाजरा, कोई मुकालमा, कोई मुजादला, कोई मुखासमा, कोई मुकाबला, कोई मुज़ाकरा तक भी नहीं किया।
जैसे ही अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर चलो चलना है, अबू बकर चल पड़े। अबू बकर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आधी रात को क्यों घर बार किसके हवाले करूं, छोटी छोटी बच्चियां किसके हवाले करूं, बूढ़े माँ बाप किसके हवाले करूं, कारोबार तिजारत किसके हवाले करूं, एक लफ्ज नहीं। जैसे ही अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर चलो चलना है, अबू बकर चल पड़े। चलते 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 अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर दुश्मन पीछे है, गाड़ तक पहुंचना है, जरा तेज चलो। तेज चलने लग गए। तेज कदमों से चलते चलते अचानक अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुने। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर क्या हुआ तुझे, अभी तो मैंने कहा कि अबू बकर तेज चलो, दुश्मन पीछे है, हमने जल्दी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन तू तेज चलने के बजाय उल्टा मुझे कहता है कि मैं रुक कर तेरी बात सुनूं। अबू बकर चलता भी जा, बात करता भी जा, मैं सुनता जाऊंगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अल्लाह के नबी रुके, अचानक पीछे देखा और कहा क्या हुआ अबू बकर, क्यों तेरी जान निकलने लग गई? घर बार याद आ गया, छोटी छोटी बच्चियां याद आ गई, कारोबार तिजारत याद आ गया, बूढ़े माँ बाप याद आ गए। क्या हुआ अबू बकर, क्यों तेरी जान निकलने लग गई? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैंने तो कायनात आपके कदमों की धूल पे कुर्बान कर चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आना, लेकिन अल्लाह के नबी आपके कदमों के निशानों पर मुझे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, आपके पाँव जख्मी और आप पैदल चले, अबू बकर साथ हो, ये मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर आधी रात का वक्त है, सवारी कोई नहीं, दुश्मन पीछे है, पैदल न चलूं तो क्या करूं, सवारी कहाँ से लाऊं? अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मेरे मोहम्मद की सवारी बनेगी। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पर उठाया और उठा के चल पड़े। अगला जुमला कहता हूँ, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पर उठाया और उठा के दौड़ पड़े। इससे भी अगला जुमला कहता हूँ, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पर उठाया और उठा के उड़ पड़ा। हरिहरपुर वालों, मैं ये जुमला क्यों कहा करता हूँ कि सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पर उठाया और उठा के उड़ पड़े? इसलिए कि हम में से बहुत से लोग हजिया उम्रे के लिए गए होंगे। अल्लाह हम सबको बार बार मक्के ले जाए, हम सबको बार बार मदीने ले जाए, हम सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि हम में से बहुत से हजरात हज या उम्रे के लिए गए होंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब लोग हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो फिर वो ज़ियारत करवाने वाले उनको लेकर गारे सोर की तरफ जाते हैं और गारे सोर के पास पहुंचकर बकाले यानी दुकान के पास गाड़ी वाले उनको उतार देते हैं। जब ये गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद इनकी नजर गारे सोर पर पड़ती है, गारे सोर को देखता है तो आधे तो यहीं पर पंचर हो जाते हैं कि नहीं यार मैं तो नहीं जा सकता, बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, मैं तो इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं तो दिल का मरीज हूँ, मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, मैं तो इन पथरीली जमीन पर नहीं चल सकता, बस यहाँ से देख लिया बहुत है, काफी है। आधे तो यहीं पर पंचर हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं जा सकते और आधे जाते भी है तो बकाले से दुकान से जूस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, खजूर लेते हैं, पानी लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, केक लेते हैं, खाने पीने की चीजें लेकर एक दूसरे से कहते हैं कि आओ यार चलते हैं, खाते पीते जाएंगे, उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे, गपशप करते जाएंगे, तभी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अबू बकर मैं तेरी वफा पर, मैं तेरी अता पर, मैं तेरी सखा पर, मैं तेरी हया पर करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। ना तू पानी पिया, ना तू कुछ खाया, ना तू सांस लिया, अकेला भी नहीं, नबुव्वत का बोझ तेरे कंधों पर था, फिर भी तू एक सांस में चढ़ा। तो फिर हरिहरपुर वालों, मैं ये क्यों ना कहूँ कि अबू बकर चला नहीं, अबू बकर दौड़ा नहीं, अबू बकर तो उड़ा था। हरिहरपुर वालों, एक मकाम आया था जहाँ पर अली शेर खुदा ने हुजूर को जगाया था। वहीं पर कुछ खतीब हजरात अपने इल्म के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक थोड़ा इफरात और तफरीत कर जाते हैं, मुबालगा आराई कर जाते हैं।
हकायक तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए थोड़ा इफरात और तफरीत नजर आता है कि ओजी अली ने नबी को जगाया था, सिद्दीक ने नबी को सुलाया था। हरियरपुर वालों, आज मैं इन उलमाए कराम की मौजूदगी में इन उलमाए कराम के सामने ये उक़दा भी हल करता जाऊं कि शेर खुदा ने हुजूर को जगाया क्यों था, सिद्दीक ने हुजूर को सुलाया क्यों था। हरियरपुर वालों, इसमें किसी का इफरात और तफरीत नहीं, दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी अदा की थी। आधी रात का वक्त हो, घर में कोई दुश्मन घुस आए, सांप बिच्छू कोई मोजी जानवर घुस आए, अगर छोटा जाग रहा हो तो छोटे की ड्यूटी क्या होती है, छोटे की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो जाके अपने बड़े को जगाए। बेटे की ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो कोई खतरा देखे तो जाकर अपने बाप को जगाए और उन्हें खतरा बताए, और अगर बड़ा जाग रहा हो और कोई खतरा देखे तो बड़े की जिम्मेदारी क्या होती है, बड़े की ड्यूटी क्या होती है। बड़े की ड्यूटी होती है कि वो अपना सीना सामने करके दुश्मन का मुकाबला करे और अपने बेटे को लौरिये देकर सुलाए। अली दामाद है, दामाद बेटा होता है, अबू बकर ससुर है, ससुर बाप के दर्जे में होता है। बेटे का काम जगाना था, जगाया, बाप का काम सुलाना था, सुलाया। इसमें किसी का इफरात और तफरीत नहीं। अबू बकर जब गार के बहाने पर पहुंचा, हरियरपुर वालों, मैंने तो शुरू में ही कहा था कि आओ इस रात में घूमते हैं, आओ इस रात में झूमते हैं, आओ इस रात में ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि उम्र की सारी उम्र करास कर गई। हरियरपुर वालों, मैंने तो इस रात में गोते लगाया, गोते खाने के बाद जो कुछ मुझे मिला वो मैं आपको बतलाने चला हूँ। जब 3 मील लंबी पहाड़ी पर सफर तय करके नबुव्वत का बोझ कंधों पर उठाकर अबू बकर गार के दहाने पर पहुंचा तो ये हक बनता था कि अबू बकर अल्लाह के नबी से कहता, अल्लाह के नबी, मैं बुरा आदमी था, नबुव्वत का बोझ मेरे कंधों पर था, 3 मील लंबी पहाड़ी की चढ़ाई थी, ऑक्सीजन कम था, पाँव में पत्थर चुभ रहे थे। अल्लाह के नबी, अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट सांस ले लूं, अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट आराम कर लूं, अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट पानी पी लूं, अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट अपनी कमर सीधी कर लूं। लेकिन अबू बकर, मैं तेरी सखा पर, मैं तेरी अता पर, मैं तेरी हया पर, मैं तेरी वफा पर करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तूने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा। हरियरपुर वालों, अबू बकर ने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, बल्कि अबू बकर ने तो उल्टा कहा कि अल्लाह के नबी, आप थक गए होंगे, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम कर ले।